Salam alaikum. Conseil du jour. Ayiwa bi an bɛna hakili falen kɛ fɛn min kan o ye mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ ko munna furusa cayara an tile in na. Munna furusa ka ca sisan nɔ? Furusa bɛ caya ka da kun min kan bi mɔgɔw t'u yɛrɛ bonya tuguni. Adamaden t'a a malo kodɔn tuguni. Mɔgɔ ni t'i malo kodɔn i t'i yɛrɛ bonya. Ni t'i yɛrɛ bonya i tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bonya. Ni dun ma mɔgɔ wɛrɛ bonya muso min b'i bolo i tɛ se k'o bonya. I tɛ ko to a ta la, i t'a to a danbe la, i tɛ hinɛ a la, i tɛ makara la, tin tɛ tuguni. Nata bonyana ka tɛmɛ janɲɛ kan. Nata bonyana ka tɛmɛ layidu kan. Layidu dalakan tɛ mɔgɔ la tuguni. N'olu ko ninnu cayara diyagoya furusa bɛ caya. Parce que furu sigilen don layidu de kan. Furu yɛrɛ ye layidu de ye. Furu ye dalakan de ye. Ni mɔgɔ min m'a dalakan matarafa furu tɛ se ka barika dɛ, wa furu tɛ se ka to o togoya la ten tɔ. Donc furusa caya kun ayiwa an bɛɛ jogo de don dɛ. N'an m'an jogo ɲɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn kanu ka dalakan matarafa